Hai korang, so hari ni saya nak ajar korang macam mana nak buat satu database dan table dalam Phpmyadmin. So sekarang kita buka Xampp control panel version 3.2.4. Tak kisah version berapa yang korang ada install dekat korang punya komputer. So korang boleh start Apache dan juga MySQL. So dua ni sangat penting untuk Phpmyadmin ya. So kita dah on. Dah nampak ada kotak hijau di belakang Apache dan juga MySQL. So itu maksudnya anda dah boleh buka localhost. Alright, so sekarang kita proceed ke localhost. Buka mana-mana browser yang anda ada dan type localhost dan enter. Kemudian anda akan sampai ke homepage Phpmyadmin, homepage Xampp. So di sini di atas navigation ni ada Phpmyadmin. Klik pada Phpmyadmin dan akan direct ke database Phpmyadmin di mana anda boleh tambah table di situ. So di sini adalah senarai database yang ada yang telah saya masukkan dalam saya punya Phpmyadmin. So kiranya ini kerja-kerja lama saya. So dekat atas ini ada button new. Boleh klik button new ini untuk buat satu database baru. So di atas create database boleh masukkan database name. So contohnya sekarang saya akan masukkan tutorial insert db. Alright, so next yang drop down ini kita gunakan utf8 dan create. So satu database dah create, and then kalau database korang sama nama depan dia, contoh macam ni ada tutorial underscore and next ada tutorial underscore juga, so dia akan includekan dalam satu folder. Alright, so macam ini tutorial, ada tutorial db dan juga tutorial insert db. Alright, so kita pergi ke tutorial db and then create satu table baru. So di sini kita masukkan user and column. Kolom tak kisah korang nak masukkan berapa, yang necessary untuk korang punya database project, and then proceed ke go. Dan di sini anda boleh masukkan ID, length biarkan kosong sebab dia akan auto nanti, and then kita tick kepada auto increment. Alright, so keluar pop up add index. Di sini kita klik go saja. So next kita boleh masukkan username. Di sini kita boleh masukkan varchar ataupun teks. Teks lebih panjang yang boleh masukkan data, and then varchar ni kita boleh setkan berapa length or value yang kita nakkan dalam satu attribute ni. Alright, so kita letakkan 55. Next ialah password. So di sini kita letakkan varchar juga, dan kita letak 100. Setelah 2-3 attribute telah masukkan, dan kita tekan save. Ok, so table baru dah siap. Kita ada satu table user dalam database tutorial insert db. So dalam ni ada 3 attribute, ID, username dan juga password. Jadi itu sajalah saya mengajar, and then until to next lecture. Thank you, bye bye.